परमेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विडये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। समस्त दुर्दक्षयद्वारा परमेश्वराज्ञया परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे दे अङ्ग्रीगं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ महागणपति पूजां करिष्ये आदौ महागणपति पूजां करिष्ये नमोऽस्तुस्य सकलीकृत्य ओम ग्लां गं गणपत्यासनाय नमः। ओम ग्लां ग्लं गं गणपतिमूर्तये नमः। ओम ग्लां गं गणपतये नमः। गणकदलीचूते प्रणदेक्षितवित्तकं बासूज्यप्रभं देवं वन्दे बारणादिनं ग्लां गं गणपते भाविद्यादेहानेत्राभ्यां नमः। गणानां त्वा गणपतिं वामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदार श्रृण्वन्नोदिभिस्सीदसादनं महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र युक्तोपवीत उत्तिरी आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम गं सुमुखाय नमः। ओम गं एकदन्ताय नमः। ओम गं कपिलाय नमः। ओम गं गजकर्णकाय नमः। ओम गं लम्बोदराय नमः। ओम गं विकटाय नमः। ओम गं विघ्नराजाय नमः। ओम गं विनायकाय नमः। ओम गं धूमकेतवे नमः। ओम गं गणाध्यक्षाय नमः। ओम गं बालचन्द्राय नमः। ओम गं गजाननाय नमः। ओम गं वक्रतुण्डाय नमः। ओम गं शूर्पकर्णाय नमः। ओम गं हेरम्बाय नमः। ओम गं स्कन्दपूर्वजाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। धूपदीप नैवेद्यादिकं दत्त्वा घण्टानादं ताडयित्वा अघोरेभ्यो घोरघोरधनेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः धूपदीपात्मनोत्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि फलदाम्बूलादिकं निवेदयामि कर्पूरनीराञ्जनं दर्शयित्वा अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ओम गणाधिपतये नमः। नितीनां त्वा निधिपतिं भवामहे कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां मनस्पदानश्रवन्नोदिभिस्सीदसादनं पतिपतिं भवामहे कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रवन्नोदिभिस्सीदसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। कर्पूरनीराजपूर्णिरामर्पयामि प्रार्थ्य गोपां विश्वं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। महागणाधिपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः प्रार्थ्य वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा गुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सुरसुरगणपति सुन्दरकेशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञसमानं भव भव गणपति पद्मशरीरं शिव शिव गणपति दिव्य नमस्ते। गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणकुलमित्रं गणपतिमीशसुतं करधृतवनसं कङ्गणपाणिं कपलितपद्मरुचिं
सुरसितवन्त्यं सुन्दरनृत्यं सुरसितमणिमकुटं प्रणमिकदेहं प्रकटिततालं षड्गिरितालमिदं लम्बोदरवर कुञ्जासुरगुर कुङ्कुमवर्णधरं धवलित जलतल धवलित चन्द्रं पटमणिकिरण विभूषित खड्गं कटतट विगलित मध जल जलतित गणपति वाद्यमितं कटतट विगलित मध जल जलतित गणपति वाद्यमितं तत्तत् नजनत्रयवर नागविभूषित नाना गणपतितं महागणपति नमः। अनेन प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानामज्ञा भूर्भुवस्वरापवो नमोवात समस्त गुरुदक्षेद्वारा परमेश्वराज्ञया श्री प्रीत्यर्थं तदे शुभे शोभने मुहूर्ते तद्ब्रह्मणः द्वितीयवराध्ये श्वेतवराह कल्पे शतमन्वन्तरे अष्टाविंशति प्रथमे युगे प्रथमे पादे पूर्वीमे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणे पार्श्वे सहाब्दे अस्मिन्ने वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं विजयनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कनकमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभदितो वासरः वासरस्तु गुरुवासरयुक्तायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्र संयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं सकलविशेषेण अस्यां वर्तमानायां द्वितीयां शुभदितो पुनर्वसुनक्षत्रे कटकरासौ जातस्य हीरो पच्चाणि नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुर्रासौ जातस्य भार्गवाहत्वरि नामधेयस्य अपवर्णे नक्षत्रे मेषरासुस्य नयनतारा पाल्सिंह नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकरासुस्य मंजुवांगल नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलारासुस्य आर्द्रा मंगल नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे प्रभरासुस्य जलि मैकेल ब्रूक्स नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे वृश्चिकरासुस्य प्रदीप कुमार नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कटकरासुस्य मधुसूदन नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुर्रासुस्य कृष्णदेव नामधेयस्य चित्रानक्षत्रे तुलारासुस्य हरिल अवसार नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कटकरासुस्य शेल्कुप नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कटकरासुस्य ऐनूर नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कटकरासुस्य डग्बा नामधेयस्य मखानक्षत्रे सिंहरासुस्य मनोहरन सुब्रह्मण्यं शर्मणः चित्रानक्षत्रे तुलारासु जातस्य मंगलम नाम्न्याः मनोहरन तिलकम नाम्न्याः चित्रानक्षत्रे तुलारासु कन्यारासु जातस्य पद्मनाथन मनोहरन नामधेयस्य उत्तरप्रट्टपदान्ते मीनरासुस्य राधाबाई मनोहरन नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे वृषभरासुस्य मुरलीबाबु नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे कटकरासुस्य साई प्रवीण नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभरासुस्य प्रशान्ति नाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे वृषभरासुस्य साई प्रवीण नामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तुलारासुस्य साई प्रवीण प्रणव नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे मकररासुस्य हरिचरण नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनरासुस्य जयराजन संते नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभरासुस्य सुशील कट्टा नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे मकररासुस्य रीता नाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनरासुस्य सागर्षा विक्रम नामधेयस्य सर्वेषां सकुटुम्बानां दशमहाविद्याहवन संकल्पित प्रकारेण अस्मिन् दिने श्री तारादेवी हवन आरंभ मुहूर्त कैंकर्यपराणां सर्वेषाम् अन्यदेशवासिनः सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य कीर्तिविजय शौर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध प्रपुरुषार्थं विद्या प्राप्त्यर्थं ज्ञान वैराग्यता सिद्ध्यर्थं समस्त कार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सकल कार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं श्री तारादेवी नील सरस्वती प्रसादेन सरस्वती कृपा कटाक्षास्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं विशेषतः बृहस्पति परिपूर्ण अनुग्रहदा सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं
सर्वदृष्टि निवारणार्थं परैः मंत्र यंत्र तंत्र विषचूर्ण प्रयोग बंधनादि अनेन उपद्रव निवारणार्थं महागणपति परिपूर्ण अनुग्रहार्थं दशमहाविद्या अस्मिन् दिने तारादेवी अनुग्रह प्रसादार्थं श्री माता परमेश्वरी अंबिकायाः परिपूर्ण कृपया यजमानस्य गृहे अष्टलक्ष्मी नित्यवासिनः अनुग्रहदार्थं मनसंजल मनक्लेश निवारणार्थं मनसा संतोषहृत्यर्थं ज्ञान वैराग्य योग कर्म सिद्ध्यर्थं सर्वं श्री तारादेवी अंबिका प्रसादेन मूलमंत्र पूर्वक यथाशक्ति जप होम दशमहाविद्या संपूर्ण फल सिद्ध्यर्थ अस्मिन् तारादेवी हवन आरंभ मुहूर्तं सर्वाभीष्टदास्त्यर्थं आदित्याय अनुग्रहदेवता प्रीत्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता प्रीत्यर्थं सर्वं श्री दशमहाविद्या श्री तारादेवी अंबिका प्रसादेन यथाशक्ति जप होम आचार्य ऋत्विक मुखेन च करिष्ये ततंगाणि च करिष्ये अभोवस्पृश्य गणानां गणपतिं मवावहे वैद्यमेनां सर्वतमां यत्रागं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोगधस्य दशादं महागणपते महायदासुं यदास्तानं प्रतिष्ठापयामि शोभनाध्यक्षेणाय पुनः आगमनाय च गर्भस्थं यमवीदं भावसो होडन्तमदस्सास्ति प्रियश्च मे समाविद्यहवन संकल्पित प्रकारेण अस्मिन् दिने श्री तारादेवी जप होम आरंभ मुहूर्त यज्ञाभिषेक आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूलितार्थं ये ग्रहाः सुविधिरस्तारेषु अद्यन्त अतिसहित शुभफल प्रसादसिद्ध्यर्थं श्री तारादेवी प्रीत्यर्थं आदित्याय नवग्रहदेवता प्रीत्यर्थं यत्किञ्चित् हिरण्यदानं करिष्ये अपवपस्पृश्य ओम कलशस्य अग्निलेनास्त्रेण प्रोक्ष्य ओम गां मातारस्तये नमः ओम रामानन्दाय नमः ओम गां ब्रह्मगन्धाय नमः ओम गां ज्ञानाय नमः ओम गां वीराजिकेशनाय नमः ओम ऐश्वर्यमङ्गलाय नमः ओम गां पद्माय नमः पद्मस्वरे ओम क्लीं तारादेवी विकासनमूर्त अस्मिन् कुम्भे श्री वरुणं ध्यायामि श्री वरुणमावाहयामि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्ताविसीवतस्य जोवेनावः ज्ञापमास्य विष्टासदस्य जोनमतस्य विवाहाय हिरण्यगर्भं ध्यायामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् लक्ष्मी नारायणं ध्यायामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओंकारकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महेश्वरं ध्यायामि नमो विनाशनमायामि नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते यस्तु लम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने सुहृदाय श्रीवरमूर्तये नमो ओम श्री तारादेवी ध्यायामि तारादेवी आवाहयामि ओम ह्रीं ह्रीं पटे ओम ओम ऐं ह्रीं श्रीं पटे तारायै विद्महे उग्रतारायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे श्री तारादेवी लीलसरस्वती ध्यायामि आवाहयामि आवाहन स्थापन सन्निधान संजोदन निबंधन मूर्धन दानत्रये धेनुमुद्रां सिद्ध्या ओम ग्राम वृत्ताभ्यां नमः ओम ह्रीं दक्षिणीभ्यां नमः
ओम ह्रीं मध्यमाभ्यां नमः ओम ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ओम ब्रह्म कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम ग्रहकर्ताभ्यां नमः ओम गामृतयाय नमः ओम ह्रीं सरसे स्वाहा ओम ह्रीं मस्तकाय वषडे ओम ह्रीं नेत्रत्रयाय वषडे ओम ग्रह वस्त्राय वषडे ओम नील सरस्वतीम्बिकाय नमः ओम श्रीं ह्रीं वसौः हुंपडे इद्यावाक्या अमागणासं पूज्यार्घ्यं दत्त्वा ओम अखिलवाग्रूपिणी हृदयाय नमः ओम अखंडवाग्रूपिणी अग्निवल्लभा शिरसे स्वाहा ओम ब्रह्मवाग्रूपिणी शिखायै वषडे ओम विष्णुवाग्रूपिणी कवचाय हुं ओम रुद्रवाग्रूपिणी नेत्रयाय वषडे ओम सर्ववाग्रूपिणी हस्ताय वषडे इति संपूज्य अवाक्या अमागणासं पूज्यार्घ्यं दत्त्वा ओम प्रथमादेवताभ्यो नमः ओम द्वितीयादेवताभ्यो नमः ओम तृतीयादेवताभ्यो नमः ओम चतुर्थ्यादेवताभ्यो नमः ओम पंचमादेवताभ्यो नमः ओम षष्ठादेवताभ्यो नमः ओम सप्तमादेवताभ्यो नमः ओम अष्टमादेवताभ्यो नमः ओम नवमादेवताभ्यो नमः नवमावर्ण सहित श्री तारादेवी नील सरस्वती नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि पीडशक्त्यासना पीडशक्ति सिंहवासिनी नमः ओम सिंहासनाय नमः पीडशक्ति मूर्तये नमः इति संपूज्यार्घ्यं दत्त्वा ओम गां भवस्यदेव सवती नमः ओम सर्वस्यदेव सवती नमः ईशानस्य सवती नमः वसुमदेव सवती नमः उग्रस्य सवती नमः रुद्रस्य सवती नमः भीमस्य महदोर्देव सवती नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आवाहनास्मदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वाहा समर्पयामि प्राणायामं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीतोक्तिरि आवरणार्थे मे अक्षतानि समर्पयामि जलरूपान्तरिं समर्पयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रजेभ्ये नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम पार्वतये नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम अग्रवारिणाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पश्चिमाधिपतये नमः ओम समुद्रराजाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम देवनन्दाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम मोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम विलानाय नमः ओम वेरम्भाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम वेरम्भाय नमः ओम सप्तपुरुषाय नमः ओम दाराजी नमः ओम दर्वाजी नमः ओम धन्वी नमः ओम धर्मवल्लभाय नमः ओम धीरुभाय नमः श्यामाभाय नमः ओम दक्षिणबोधराय नमः ओम तुरीयाय नमः ओम हरलाय नमः ओम दीप्राय नमः ओम ह्रीं मामाय नमः ओम ह्रीं ज्येष्ठाय नमः ओम ह्रीं रौद्री नमः ओम ह्रीं काल्ये नमः ओम ह्रीं कलविरण्ये नमः ओम ह्रीं मलविरण्ये नमः ओम ह्रीं सर्वभूतवन्ये नमः ओम ह्रीं मनोन्मन्ये नमः ओम ज्ञानक्रियाशक्तिस्वरूपिण्ये नमः ओम श्री तारादेवी नमः नानाविधवैभवमन्त्रपुष्पाणि सर्वोपचारान् समर्पयामि धूपं गण्डानादं ताडयित्वा नालिकेरताडनम् ओम दशाङ्गं धूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आत्मेन सर्वदेवानां गुरुवोऽयं प्रतिगृह्यता तारादेवी विजानी नमः धूमाग्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेतो अग्निर्वृत्तिमम वसोदिच्चमह्यमाम जीवनं च विशोदिसा मधुवातारतायते मधुक्षरन्तवः माद्वेन सन्तोषधीः मधुमत्पार्थ्यवमृदः तारादेवी विजातनाय महाराणीयरण्डद्वयं बदलीबलं एतत्सर्ववेदयामि कर्पूरनिरानन्दरसहित्वा नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मदा गुरवे सर्वलोकानां विजये भवरोगिणां ये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः नमो देवी सरस्वती वाचे निर्वाचिनीवती दीनानामित्रयवतु तारादेवी सरस्वती विजाय नमः कर्पूरनिराजनं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षानन्दार्जामि स्तोमे नमः दशे नमस्ते वादे सकलेन रक्षायोपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति नमः अपां पुष्पं प्रजावान् पुष्पवान्
ज्ञानं पुण्यं पुण्यागमायिष्ये ओम आच्छता ओम नमः संतो ओम गन्धाः पांतो ओम मनसः ओम मनस्य मस्तो ओम क्षदं क्षदं जास्तो ओम भार्याः ओम महाजास्तो ओम दक्षिणाः दक्षिणा पांतो उदयं मस्तो राधे भोर्मणोर्यग्ने बृहस्पतिरुक्तामदानि सकंसि विश्वे देवासो उक्तवास प्रतिमा जन्मामायं श्रीमद्धमणि श्रीमद्धजनि श्रीमद्धवक्ष्या विमद्धपदिष्या विमद्धवदें देवेभ्यो योवासमुत्सादं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा बन्धु सोपायि पितरो वणमदन्तो मनस्समाधीयता समाहित मनसः दिगन्तु मन्तः आत्माः शान्ति अस्तु पुष्टि अस्तु वृद्धि अस्तु अविघ्नम् अस्तु आयुष्यम् अस्तु आरोग्यम् अस्तु धनधान्य समृद्धि अस्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ईशान्यां महिर्देशे हरितरसरम् अस्तु सर्वासुन्दरतः अस्तु सर्वास्पदः सन्तु पुण्याकालो वाच्यता पुण्यनक्षत्रम् तत्र कुर्वेदि अदनक्षत्रं नैदि यावत् सूर्य तत्र गच्छेत् तत्र यज्ञं गच्छेत् यावत् कुर्वीर्यत्कारि स्यात् पुण्यागे एव कृते पुण्या भवन्तो ब्रुवन्तो ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भवन्तो भवन्तो कर्मरध्यता विद्यास्तहव्येन सोपसद्य मित्रं देवमित्रधेयन्नोऽस्तु उदारविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्य वीराः भवन्तो भवन्तो कर्मरध्यता समर्दिः अस्तु शिवं कर्मः श्री तारादेवी प्रियतां भगवान् तारादेव्यासना नमः दिग्राविन्नो कार्यं जिष्णोरस्यस्य वाजिनः शिवमुखा करदे प्रणमायोगं चितारिषते आयोष्टावयोवस्थानं ऊर्जे दधादना प्रेरणाय चक्षुषे शिवतमोरसत्तस्य भाजयते हनः सुतीरिव मातरः स्नारं कमावे सक्षया इदुम्बदा आपो जनयतादिनः चन्दोराविणीमहे भागं यज्ञाय रामं युज्यपतये स्वस्तिरस्तु नः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपते सञ्चतुष्पते ओम शांति 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 वरुणाय नमः सकलाराधनै सुवर्चितम् देवी सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत्त्वं प्रेतभावेन कुम्भेऽस्मिन् भवामन्दो भवा सुप्रसन्नो भवा देव प्रसीद प्रसीद विज्ञाप्य श्रीतारादेवीं ध्यात्वा देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारक अभिकार्यं प्रवृत्तोऽहम् अनित्यां देवी पार्वती पतये हर महादेव आदिपराशक्ति की जय। Good morning everyone. Today we are witnessing Dasa Mahavidya series of Homam. The very ancient ritual aged back more than 1 lakh plus years. This is a very powerful series of Homam which will get you divine weapons and powers to solve any issues in the life. And today we are witnessing 6th of 10 Dasa Mahavidyas, Tara Devi. Tara Devi is not only an important goddess which is being followed as part of Hindu Tattva in India. She is also an important in Buddhist goddesses. Yes, we all know India and Buddhist and Hindus are all same. Buddhism is formed from a branches of Hinduism, and all belongs to Sanatana Dharma, the ancient Vedic way of life. This Tara Devi represents Kali as her first manifestation. She is called as Kuan Yin in China. Tara Devi is the power of sound, that is Sabda Shakti, corresponding to Kali as the power of time and manifestation, transformation. The term Tara means the delivery of Savior. From the Sanskrit root, tree means to take across. You have to take across a river or ocean. So Tara Devi is called upon during any emergencies or at crossroads where we require guidances as to which way to turn.
Tara Devi is the savior. She is a savioress. The idea of goddesses is being a savior. She can able to transcend us from any emergent and difficult situations in the life. So we are witnessing a great Tara Devi Homam. So Tara Devi in the manifested form represent Lord Brihaspati, that is Jupiter planet. So she represents the Lord of Wisdom and she relates to the tongue on mystic level. She represents the speech powers of the cosmic being, the Purusha Shakti. Tara Devi is not only the power of speech, but the ability to discern the taste of flavor of things, the aesthetic mind. She allows us to perceive the essence in all things, which is perfect delight, that is Ananda. She helps the Soma, our immortal nectar, to flow into our Prana Shakti, to give us life to every soul. She is connected with Soma and she represents the path that is being shown by Jupiter planet. Tara Devi is the wife of Jupiter, but also she has a secret love affair with the moon planet. Tara has dual nature, thus she also supports knowledge which is being given by Jupiter and also the ecstasy which is being given by moon planet. From her relationship with the moon, she gives birth to a son who is Mercury planet, the planet of speech and intelligence. In Kundalini Shakti, as we are seeing in the last 5 Dasamalavadya series of Homam from Bhairavi to Tripura Sundari, we are explaining about Kundalini Shakti, activating your Kundalini Shakti. Tara Devi represents the navel chakra, which is the center of the third or illuminated stage of space. Her other center is the tongue. Yet because he is the rising sound that leads upward from the navel center, she is not limited to this location. She represents the highest mantra Om. When you use Om, you are calling up Tara Devi. So the best way to worship Tara is to let the mind abide in the interval of silence between manifest sound Om. And you can also follow the meditation approach, particularly by repeating the mantra Om, which can be chanted along with the breath. While repeating this mantra to Tara, one should also call upon divine grace to save and deliver all beings and thereby become Tara oneself. So we request you to witness this Tara Devi Homam. They have already done Ganapati Puja. Tara Devi Avahanam. We have done Tara Devi Avahanam. அதன் பிறகு புண்ணியாவனம் ஜபம்லாம் முடிச்சுட்டு We have done Japa Punyavahanam. இப்பொழுது அக்னி காரியம் பண்ணி Now they are invoked Agni. அதுக்கப்புறம் இப்போ மூலமந்திர ஜபம். Now we are going to do Mula Mantra Japa for Tara Devi. அதன் பிறகு கோபம். And then we will do Homam for Dama Tara Devi. and பூர்ணாகுதி. And then we will do Punahuti, the final Ahutis for Tara Devi. And then Namaskaram process. தாரா தேவி அப்படின்னு சொன்னாக்க தாரி அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும். தாரிங்கிறதுக்கு படகுன்னு ஒரு பேர். Tara Devi represent Tari. Tari means boat. இந்த படகு எப்படி நம்மளை வந்து ஒரு இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு கொண்டு சேர்க்கிறதோ, How boat can able to save us from one part of land to another part of land, same way. அது மாதிரி நமது எந்த விதமான பிரச்சனைகளையும் அந்த படகு மூலம் கரை சேர்த்து விடுவதாக ஐதீகம். So whatever problems we have, whatever issues we have in life, Tara Devi can able to save us, deliver us from any issues, like saving from one side to side to other side with a safe boat. அதன் பிறகு இந்த அம்பாளுக்கு நீல சரஸ்வதி என்ற பெயரும் உண்டு. She also has a name called Neela Saraswati. இதை வந்து வசிஷ்டர் பல கால